আরো একটা যেটা বিষয় যে হ্যাশট্যাগ সাহিত্য আজ তাক কলকাতা, সাহিত্য আজ তাক প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও বিশেষ কিছু চমক থাকছে। 3টে স্টেজ রয়েছে আমাদের। স্টেজ 1 রয়েছে দস্তক দরবার স্টেজ, স্টেজ 2 যেখানে এই মুহূর্তে আপনারা রয়েছেন হল্লা বোল স্টেজ, আর একদম বাইরে মাইক কে লাল যেটার কথা বলছিলাম, যেখানে গিয়ে আপনারা আপনাদের ভেতরে কোনো ট্যালেন্ট থাকলে, যে ট্যালেন্ট রয়েছে, আপনারা সবার সামনে নিয়ে আসতে পারেন। আর যাদেরকে ধন্যবাদ না দিলেই নয়, অবশ্যই যাদের জন্য আজকে এত বড় আয়োজন সম্ভব হয়েছে তাদেরকে তো এখন ধন্যবাদ জানাতেই হয়। সবার শুরুতে প্রেজেন্টেড বাই রজনীগন্ধা, কো প্রেজেন্টেড বাই মাচো বড়ে আরামসে, কো পাওয়ার্ড বাই শ্রী সিমেন্ট, স্পেশাল পার্টনার ভারত মসালে, রেডিও পার্টনার ইশক 104.8 FM, আর ডিজিটাল পার্টনার আজ তাক বাংলা। আর যখন আজ তাক বাংলার কথা বলছি তখন অবশ্যই গর্বের সঙ্গে বলতে হয় আমি নিজেও একজন আজ তাক বাংলার সদস্য। আর আজ তাক বাংলা গুটি গুটি পায়ে পথ চলা শুরু করেছে। খুব বেশি দিন হয়নি আমরা পথ চলা শুরু করেছি, কিন্তু এই ছোট্ট জার্নিটাতেই আমরা এত ভালোবাসা পেয়েছি আপনাদেরকে পাশে পেয়েছি। তাই সেই ভালোবাসাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। আর এভাবেই অবশ্যই আপনারা পাশে থাকবেন। যেমন আপনারা আজ তাককে ভালোবেসেছেন, ইন্ডিয়া টুডেকে ভালোবেসেছেন, জিএনটিকে ভালোবেসেছেন, তেমন আজ তাক বাংলাকেও ভালোবাসবেন। অবশ্যই সঙ্গে থাকবেন আমাদের। এছাড়াও আপনাদের এখানে আরো বেশ কিছু ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন আপনারা যদি ফটো তুলতে চান তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে, আপনাদের খাবারের জন্য সেখানেও বাইরে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। অবশ্যই আপনারা সেখানেও যেতে পারেন। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের একদম প্রথম যে পর্বটা রয়েছে কলা কি স্বাস্তিকা, সেখানে অবশ্যই স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় রয়েছেন। আপনারা সবাই জানেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়কে, নামকরা একজন অভিনেত্রী। অবশ্যই স্বস্তিকাদি থাকছেন আজকে আমাদের সঙ্গে। আর এই পুরো যে আলোচনাটা যে এগিয়ে নিয়ে যাবে তাকেও তো অবশ্যই মঞ্চে ডাকতেই হচ্ছে। শারিক রয়েছে ইশক FM 104.8, ইশক FM এর আর যে শারিক রয়েছে, অবশ্যই শারিককে ডেকে নেব। Well, thank you so much. इतनी अच्छी खूबसूरती वाली इंट्रोडक्शन के साथ में वक्त नहीं बर्बाद करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसे शख्स के ऊपर। इस शख्स के बारे में अगर कोई किताब लिखी जाए तो उनके पन्ने कम पड़ जाएंगे, पर फिर भी कभी अगर लिखा जाए तो क्या लिखा होता। कभी उनकी खूबसूरती के बारे में लिखा होता, तो कभी उनकी बेबाक बेपरवाह मुस्कान के बारे में, कभी उनकी मजाकिया मिजाज के बारे में लिखा होता, तो कभी प्यारी सी माँ के बारे में। मेरे शब्द भले ही कम पड़ जाए, पर हर पन्ने में जो लिखा होता उसमें कला कूट कूट के भरा होता। देवियों सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे कला की मूरत स्वास्तिका मुखर्जी का। Good afternoon and hi everybody. Very happy to be here. I was there at the Sahitya Aajtak sessions যেগুলো দিল্লিতে হয়েছিল during the release of Qala. We had gone there, the entire team, so had a very entertaining session over there. So I'm looking forward to this as well. So सुब्रत मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. स्वास्तिका दी से करीबन 6 साल के बाद मुलाकात हो रही है वापस। Yes. एंड सच बताऊं तो जब मुझे पता चला कि स्वास्तिका दी आने वाली है, तो आई वाज लाइक कि आई एम गेटिंग वन ऑफ द स्वीटेस्ट पर्सन to meet and moderate with. Thank you so much. स्वास्तिका दी, अगर मैं बात करूं आपकी कला के बारे में, अगर हम बात करें तो कला की उर्मिला, माँ और बेटी, और उसके बाद में स्वास्तिका और आपकी बेटी यानी कि उन्निशा, अलग अलग रन में एक ही रिश्ता है, लेकिन दोनों अलग किस्म की जिंदगियां हैं। कितना डिफरेंस है और कैसा रिश्ता है आप दोनों में और इन दोनों किरदार में जो आप निभाती हैं? প্রথমেই বলি যে আমি ইংলিশ আর বাংলা মিশিয়েই কথা বলবো, কারণ ওর মতন এত ফ্লুয়েন্টলি আমি হিন্দি বলতে পারবো না। আমি খুব ভালো মুখস্থ করতে পারি, সেই জন্য ইন মাই ওয়ার্ক স্পেস আই ক্যান ম্যানেজ, বাট आई कांट कन्वर्स सो वेल इन हिंदी. बट मैम, ऐसे मूवी में देख के लगता नहीं है कि आपको हिंदी ऐसे मुश्किल होती है? आई वर्क वेरी हार्ड.
but I can't speak so fluently. আমার ওই জেন্ডারটা নিয়ে খুব প্রবলেম হয়ে যায়। Sweet like Yes, it's a mother and daughter relationship, but very different era, very different time, very different situation. Amra khub obhyasto as filmmakers, actors, artists, normal human beings. Also as an audience, we are very used to see relationships in a certain way because it makes us feel comfortable, and there's a lot more acceptance in the fact that we want to see our mothers, our parents, in a certain way. They are always supposed to be extremely loving, caring, responsible. আমরা ঠিক আমাদের বাবা মাদের বা এই ক্ষেত্রে মায়েদের স্পেশালি আমরা কখনো তাদের একটা ফ্লড চরিত্র হিসেবে দেখতেও চাই না, ভাবতেও চাই না, অ্যাকসেপ্টও করতে চাই না। আর সিনেমার পর্দায় হোক, নাটকে হোক, বইতে হোক, এনি ফর্ম অফ আর্ট, we also project our mothers, like they are a part of God. We have turned our mothers into extremely not flawed, almost perfect beings. Doesn't even feel normal or natural. So I think I've been a part of a film where a mother has been projected as a flawed person, many a times wronged and wronging the child, vulnerable, weak, fails at so many levels. As a parent, Urmila Manjushri towards Qala fails on so many levels. And that is what I think makes us raw and real characters, whether it's on screen and off screen. So yeah, I think it's 2023 and we should be accepting our loved ones, our parents, our guardians, that they also have the, they have the capacity to fail. Saying that, I try my level best not to have, not to stress out or put pressure on my daughter on a personal level, whether it's with my personal life or decisions or opinions or work. But yeah, I think as human beings, we keep failing and then we pick up whatever is left over there and we start afresh. So that's a practice I think we keep doing every day. क्या बात है। जब एक्चुअली हमारे साथ में ऐसा होता है, आई डोंट नो आपके साथ में ऐसा होता है कि नहीं, बट हम चाहे जितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन हमारे घर वाले हमें बोलते हैं कि इससे बेटर हो सकता था, इससे बेटर हो सकता था। तो जिस तरह का रिश्ता आपका और अन्वेषा का है, कभी उन्होंने आपको कभी ऐसे बोला कि मम्मी और बेटर हो सकता था? আমার মেয়ের অ্যাকচুয়ালি আমার কাজকর্ম নিয়ে অত মাথা ব্যথা নেই, সো ওকে অনেক অনেক কি বলবো ব্রাইব করতে হয় so that she watches my work. And now that she's not here, she's doing her masters in Cardiff. She is studying forensic and clinical psychology, and she's bogged down with work, and she has all the excuses now because all the OTT platforms are not available, or there's a time difference and this and that. So আমাকে অনেক ঘুষ দিতে হয়, এটা কিনে দেবো, এটা কিনে দেবো, এই করবো তাই করবো। তারপরে যদি she wants to watch it. Yeah, but I think she is very supportive, and she gives her opinions in a very honest way. বাড়ির লোকেদের তো ঠিক কথাগুলোই বলতে হয়, বাট ইউজুয়ালি আই আস্ক ভেরি স্টুপিড কোয়েশ্চেন্স। ইটস নট অ্যাবাউট আমার পারফরমেন্স কেমন হলো, ইটস মোস্টলি অ্যাবাউট আমাকে কি ঠিকঠাক দেখতে লাগছিল, আমাকে কি মোটা লাগছিল, আমাকে কি ওই জামাটা পরে ঠিক খারাপ লাগছিল। দে আর অল ভেরি স্টুপিড কোয়েশ্চেন্স দ্যাট আই আস্ক ফ্রম হার। বাট কলা রিলিজের সময় নেটফ্লিক্স থেকে আমাদের একটা পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড
একটা লিংক দিয়েছিল আগে, so that the cast and crew can watch the film. But I didn't have the guts to go and watch it ahead of the release. But আমি অন্বেষাকে বলেছিলাম যে তুই ফার্স্ট সিনেমাটা দেখ, আর তারপরে তুই তোর ওপিনিয়নটা আমাকে দে, and then I will gather some strength, because it's a very important film for my career. It's my first work on Netflix, so yeah, I was scared and full of anxiety. बट माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया. एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज स्वास्तिका के लिए कला में. Thank you so much. एक माँ के साथ आपने एक बेटी का भी किरदार निभाया है अपने असली जिंदगी में. अगर हम आपके पिताजी स्वर्गीय यशवंत मुखोपाध्याय जी की अगर बात करें तो उनकी अगर बात करें तो किस हद तक उनके सिखाए हुए तरीकों ने आपकी जिंदगी को एनलाइटन किया है? এই প্রশ্নগুলোর না উত্তর দেওয়াটা খুব কঠিন, কারণ you have also learned from people around you, from somebody, mentor, and it's an ongoing process. ওরকম কোনো সময় হয় না যে আজকে সকালবেলা উঠে আমাদের টিচার্স হোক, প্রফেসর্স হোক, স্কুল কলেজের গন্ডি পেরিয়ে গেলে it's a everyday process. ওরকম কোনোদিনও হয়নি যে আমার বাবা হঠাৎ একটা কিছু মনে পড়েছে and then he has come and told me. But I started my career with television. I did almost 4 mega serials, soap operas, whatever you call it. So রোজ দিন টিভিতে এপিসোডগুলো আসার একটা সুবিধে হচ্ছে যে people can watch it. আর আমার বাবার যখন সময় উনি পেতেন, যদি দেখতে পারতেন সেই এপিসোডগুলো যখন টেলিকাস্ট হয়েছে তাতে আমি ছিলাম, he has always told me the do's and don'ts, or how I can be better at my craft. And this has happened over the years. Many times he didn't have anything to say, but yeah, I mean he has told me a lot of things which I remember now, because he's not there, so of course I tend to remember them more. But they are very normal things, picked up from life. It's not exactly this is the way you are, apart from the technicalities, because আমাদের profession-এ we give a lot emotionally, কিন্তু I think 60-70% of it is it is technical. You have to পুরো it's like mathematics. সব কিছুর একটা মাপ ছোপ, কোথায় দাঁড়াতে হবে, কতটা তাকাতে পারবো, কতটা ঘাড় ঘোরাতে পারবো, also to keep in mind whether you are being helpful and not messing up your co-actors zone. Yeah, so there's a lot of technicalities, but yeah, আমার বাবা আমাকে একটা কথা যেরকম সবসময় বলতেন যে as actors the most important job that you have to do, I mean it's like breathing, is observing people. The more you observe people, the more understanding you will have of their behavior, their body language. একজন মানুষ স্পেসিফিক্যালি তার হাতটা কোথায় রাখে, তাদের বিভিন্ন চলার ভঙ্গি, তাদের কথা বলার প্যাটার্ন, different kind of mannerisms. So this becomes a practice. I mean, nowadays I've been doing this shit for the last 23 years now. So 23 years. Nowadays it becomes it just like I don't really think যে আচ্ছা আমাকে এখন 1 ঘন্টা ধরে কাউকে অবজার্ভ করতে হবে. It just becomes a part of your life and system. So yeah. जिस तरह कि आपने कहा कि मैथमेटिक्स सबसे पहले, तो मैं इसलिए ये काम नहीं कर पाया क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स वीक है. I have failed all my life in math. Algebra, geometry টা তাও একটু পারতাম, but arithmetic I've got like zeros. I've got worse numbers like 103, 101.5. আমার ক্লাসে আমার ম্যাথমেটিক্স টিচার রেগে গিয়ে খাতাটা আর পোলাইটলি দিত না, ডেস্কের কাছে ডেকে ছুঁড়ে দিয়ে দিত যেখানে আমি বসে আছি. I could understand her irritation, but I was very, very bad. मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था एक बार. सो मैंने कभी मैथमेटिक्स में कभी भी 10 से ऊपर नहीं लेके आया मैं. तो एक बार गलती से मेरे पास 10 आ गया था, तो मैंने टीचर से पूछा कि 10 कैसे आया, तो उन्होंने कहा कि तूने जो सवाल को कॉपी किया था ना, वो सवाल आउट ऑफ सिलेबस निकला, तो इसलिए मिल गया तुझे. जैसे कि आपने कहा अभी टीवी सीरियल के बारे में, डेली सोप के बारे में अगर आपने कहा, तो एक वक्त था वो कॉलेज गर्ल जो टीवी सीरीज में थी,
एंड उसके बाद में फिर वहां से एक बीवी का किरदार निभाया, फिर वहां से निकल के एक ऐसा किरदार जो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिलता जिनको, फिर उसके बाद वहां से निकल के दिल बेचारा में एक प्यारी सी माँ, और फिर उसके बाद में कला में उर्मिला माँ। जो भी किरदार किया आपने अपने बखूबी से किया, बट कौन सी वो ऐसी चीज होगी जो आपको कोई भी किरदार में आकर्षित करती है अपने तरफ कि मुझे ये तो करना है? একটা চরিত্র যেটা আমি আগে কখনো করিনি। I have really tried to not repeat myself as an actor. I've always wanted to play characters that I have not done before, spaces that I have not explored. সবসময় নিজেকে একটা নতুন ভাবে অডিয়েন্সের কাছে প্রেজেন্ট করা, whether it's my whether it's the look or the hairstyle or becoming thin or fat or plus size or whatever you call it. Or also to choose the characters who belong to different stratas of the society. And I feel now that I'm trying to broaden my workspace and I'm working in another language. It also gives me a space to play characters যাদের মাতৃভাষা বাংলা নয়। কারণ কলকাতায় বসে আমি যদি একটা কাশ্মীরি রোল করি বা একটা হিমাচল প্রদেশে কেউ থাকে সেরকম একটা চরিত্র যদি করি, আলটিমেটলি তারা বাঙালি হয়ে যায়। बिल्कुल बिल्कुल। But yeah, I mean that is one, I think, advantage of working in other languages, that you can play characters which belong to different spaces. Like I had done a Marathi film which is called Aaron, AARON. It's there on Amazon Prime. So it was a sync sound film. মানে পরে আর ডাবিং করা যায়নি. Whatever I've spoken, the dialogues, everything has been captured on set. And I had played a character যে অনেকটা সময় জীবনের ইউরোপে থেকেছে, but she is her mother tongue is Marathi, so I had to speak Marathi, I had to speak bits of French. So it pushes me as an actor, it helps me to grow, because I feel things that don't grow start rotting. अब ये जैसे कि आपने कहा कि एक रीजनल लैंग्वेज की बात करें हम यहाँ पे, एंड देन उसके बाद में एक डिफरेंट सेक्शन में चले गए जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, हिंदी को प्रेफरेंस दिया जाता है, जिसकी मदर टंग जो है वो हिंदी है। हम जब कहीं नए शहर में जाते हैं तो हमें उस शहर में काम करने में बहुत मुश्किलात फेस करना पड़ता है, बट आपने एक ऐसा लैंग्वेज चूज किया जो अपने मदर टंग से हटकर है। मुश्किलात तो आई होंगी, उसको ओवरकम करने के लिए क्या कभी हमें जैसे बचपन में कहा जाता था कि कि अगर इस लैंग्वेज को अच्छे से जानना है तो न्यूज़पेपर पढ़ो, किताबें पढ़ो, कविताएं पढ़ो, तो आपने उसको ओवरकम कैसे किया? আমার স্কুলে থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিন্দি ছিল, তো আমি স্কুলের সময় থেকে পড়তে লিখতে বলতে মানে ঠিক আছে, মানে এত বড় একটা সেশন বলতে পারবো না, কিন্তু টু হ্যাভ 5-10 minutes of conversation is possible. প্রচুর বন্ধু বান্ধব ছিল যারা হিন্দি ভাষী, আর আমরা ছোট থেকে এত হিন্দি সিনেমা দেখি, সেই জন্য একদম একটা অপরিচিত ভাষা তো নয়। আর হ্যাঁ, অনেকই সমস্যা। একটা বাংলা ছবি করতে গেলে আমাকে যদি কেউ একটা 10-15 পাতার ডায়লগও দেয়, আমি হয়তো সেটা 10 মিনিটে মুখস্থ করে নিতে পারবো, বাট আই হ্যাভ টু ওয়ার্ক ট্রিপল হার্ডার when it's a Hindi script. And I learn my lines before I reach the set, যাতে আমি ওখানে গিয়ে আর ওই আমার কথা মনে পড়ছে না আর আমার ডায়লগ মনে পড়ছে না সেটা নিয়ে আমি স্ট্রেস না করে, যাতে আমি আমার পারফরমেন্সের উপরে ফোকাস করতে পারি। Yeah, and it's not a very comfortable headspace to be in, because you're not very good in that language. Or my first Hindi film was Detective Pomkesh Bakshi with Dibakar Banerjee. ওই ছবিটা যদি আমি এখন দেখি, আমার হিন্দিটা শুনলে আমার নিজেরই শরীরটা খারাপ লাগে। It was so bad, it was so bad. And now when I see my recent work, whether it's Qala or it's criminal justice, I see the difference. So yeah, I made it a practice that when I was in Bombay and I was going for meetings and I was going to agencies and whoever I was talking to, even on set, আমি সবসময় চেষ্টা করেছি হিন্দিতে কথা বলতে,
not to speak in English, which will make my life easier. But আমি বাকি কাস্ট ক্রু টেকনিশিয়ানস যার সঙ্গে যে যা কমিউনিকেট করেছি সেটা মানে একটা এক্সট্রা পাউরুটি এনে দাও বা আমার ভ্যানিটি ভ্যানের এসি খারাপ হয়ে গেছে বা ইট ক্যান বি এনিথিং আই হ্যাভ ট্রাইড টু কমিউনিকেট ইন হিন্দি যাতে আমার একটু উচ্চারণ অ্যাকসেন্ট ওগুলো একটু সড়গড় হয়ে যায় আর শুনলেই যেন মনে না হয় যে এটা এত খারাপ যে শোনা যাচ্ছে না বিকজ আমারই ওটা মনে হয় আমার আগের কাজগুলো দেখলে বাট পিপল স্টিল লাভড ইট आई एम हैप्पी अबाउट दैट नहीं वी ऑल लव इट एंड मैं बताऊं सच में तो मैंने डिटेक्टिव ब्योमकेश की जो है डिलीटेड सीन्स जो है वो भी मैंने देखा एंड बहुत खूबसूरत तरीके से आपने हिंदी बोली उसमें थैंक यू वो एक आकाश से नीचे वाला जो रोल था आपका जो उस जमाने का था और आज का जमाना जो है .coms का जमाना है उस जमाने में जब एक ऐसा होता था कि हम आपके बर्थडे पे हम घर पे केक काटते थे और आज वो जमाना है जब लोग ट्रोल्स का ट्रेंड सेट करते हैं लेकिन जितने भी बार ऐसे हुआ है हमने आपको देखा कि आपने बहुत बेबाक और बेपरवाह तरीके से और मुस्कुराते हुए उन ट्रोलर्स को संभाला हुआ है किस तरह से आप करती हैं ये I don't know. I don't spend so much of energy. আমার যাই না আমার কিছু একটা মাথায় চলে আসে তখন and it happens very instantly. I don't think we should spend so much of our energy on negativities. I stay away from people whom I find toxic, negative, bitchy. It's not that you completely don't gossip or don't bitch about people, but just making it a habit of doing it every day, criticizing everything and everybody around. Trolls are there in our lives also, in our spaces. Everything is not happening on the digital platform. I can watch things, I can read a book, I can go to the salon, I can go for a walk, I can spend some time with dogs, I can do do something to make their life better other than wasting all my energy reading comments, ke amake ki kharap kotha bollo or na bollo. I think I've crossed that stage in my life where I get affected by who is telling me what. I don't think I've ever got affected by it, but কাজের শুরুতে when everything was very new তখন একটা কিছু ঘটনা হলে হয়তো খারাপ লাগতো মন খারাপ হতো but and still there at that part of my life that time of my life my parents were there, my friends were here, my daughter was there তো অনেক লোকজন ছিল বাড়িতেও অনেক ভিড় ছিল But now that both my parents have passed away, my daughter is studying somewhere else, my friends have moved out of the city, and Bombay is more of a workspace. I still don't feel it's my home. Though I have a home there, but badi jawa mane ami bujhi Kolkataয় asha. তো এতটাই একা হয়ে গেছি এখন with this situation যে আমার মনে হয় না যে ওই নেগেটিভিটিটা আমাকে এফেক্ট করলে ইট উইল হ্যাভ আ ভেরি ব্যাড that will put me in a bad space which so I completely avoid. तो कि यही है completely avoid. हमने अक्सर देखा है कि जब किताबों की अगर बात करें तो किताबों से जब फिल्मों को बनाया जाता है किताबों से लेकर के सो मैक्सिमम टाइम में ऐसा होता है कि किताबों की कंक्लूजन कुछ और टाइप की रहती है और मूवीज की कंक्लूजन कुछ और टाइप की रहती है आप इतने टाइम से इंडस्ट्री में हैं और आपको इस बारे में आई एम श्योर पता होगा कि ऐसा क्यों होता है कि किताबों की कंक्लूजन या किताबों में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो हम चाहते हैं कि मूवीज में हो और वो होते नहीं है ऐसा क्यों होता है The work that I have done which are novel based সাহিত্য ভিত্তিক আমি দেখেছি যে সবসময় ফিল্ম মেকাররা কিন্তু রাইটারের সঙ্গে বসে কথা বলে আলোচনা করে যে ছবির ক্ষেত্রে বা চরিত্রগুলোর আরো যাতে একটু সঠিক মূল্যায়ন হয় সেটা করার জন্য আমি এটা একটুখানি পাল্টাচ্ছি বা ওটা আমি একটু চেঞ্জ করছি বা আমাকে 2 ঘন্টার মধ্যে একটা গল্প বলতে হবে সো there are a lot of times where অনেক ডিটেলস মিস আউট হয়ে যায় কারণ ওই ন্যারেটিভটা 2 ঘন্টার মধ্যে শেষ করা সম্ভব না আমি যদি একটা হলিউডের ছবির কথা বলি দা ভিঞ্চি কোড ড্যান ব্রাউনের বইটা যেটার উপরে বেস করে টম ক্রুজের ছবিটা হয়েছিল
ওই বইটা আমি আগে পড়েছিলাম, তারপরে সিনেমা দেখতে গেছিলাম। তো আমি ছবিটা দেখতে দেখতে বুঝতে পারছি যে কোনো একটা সিন, সেটা হয়তো বইতে it was page number 210, but then they have taken a jump and gone to 480 number page. I can understand that because I had read the book, that it 200 পাতার একটা ন্যারেটিভ বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ না হলে you will end up making a film for 5-6 hours, which is not possible. But আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় from my experience that আমি একটা রাইটস নিয়ে নিলাম, তারপরে আমি ফিল্ম মেকার, আমি আমার নিজের মতন করে যা ইচ্ছে করলাম, সেটা কখনো হয় না। আমি যে কটা ছবি করেছি, I know for a fact that they have the discussion has happened with the writer, and then it has been কি বলবো, একটু ওই permutation combination করে they both have decided to have this particular screenplay, and then we have gone for shoot. ओके फाइनली आज मुझे जवाब मिल गया। साहित्य की अगर बात हो तो और रविंद्रनाथ टैगोर जी का अगर नाम ना लिया जाए तो गलत हो जाएगा, और उनकी अगर बात की जाए तो वहीं पे आपने अपने पिताजी के साथ में स्वर्गीय शंतनु मुखोपाध्याय जी के साथ में एक खूबसूरत सा रविंद्र संगीत गाया था, आमर मुक्ति आलो आलो। सेशन के खत्म होने से पहले अगर हम आपसे अगर रिक्वेस्ट कर सके कि अगर 2 लाइन अगर आप हमें सुना पाते तो। You want me to sing? जी, मतलब सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट नहीं है, आप लोग अगर No, चाहते हैं। I have not done any mental preparation for that. It's difficult, and I am a very shy singer. I had done that. Actually, ওটার একটা গানের মিউজিক ভিডিও করা হয়েছিল, সেটা আমার বাবাকে কনভিন্স করতে it had taken me 3-4 months. But ওই অ্যালবামটাতে 6টা গান আছে, একটা ডুয়েট আর 2টো বাবার সোলো, 2টো আমার সোলো। আর আমি অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা পুরো প্ল্যান করা হয়েছিল সো দ্যাট আই কুড পার্সোনালি হ্যাভ সামথিং দ্যাট আই হ্যাভ ডান উইথ মাই ফাদার। কারণ এটা খুবই অদ্ভুত এবং অড যে আমার বাবা, উনি যে বড় মাপের অভিনেতা ছিলেন, and with his voice and his articulation and everything, and I have been here for so long, but it never crossed anybody's mind in my industry that they would want to do something with us together. Absolutely. It could have been একটা বাবা মার চরিত্র, এই বাবা মেয়ের চরিত্র, it could have been some matured elderly relationship, it could have there could have been thousands of things যেটা আমার বাবার আর আমার একসঙ্গে একটা কাজ যদি কেউ ভাবতো করার কথা, but unfortunately nobody did. So I wanted to have something together as artists. I wanted to be a part of something where me and my father, both as an artist, could make something nice. And I just it happened for posterity. But the sad thing is that after my father passed away, I can't sit and watch that video anymore. আমাকে সেটা এতই দুঃখ দেয় আর আমার এতই মন খারাপ হয় যে না থাকলে এটা থাকুক, সেটা ভেবে যেটা করলাম সেটা আসল সময় আমি একদমই দেখে উঠতে পারি না। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। श्रेयसी, आप अगला सेशन बताएं, उससे पहले दोस्तों हम आपको ये जरूर बता दें